আমি যারে বাসি ভালো জগতের চেয়ে কালো হয় না যে তার তুলনা জানে না জানে এ ঠিক ঠিক কাম করো ভাই এ আচ্ছা আচ্ছা করে সামান দাও ये भगवान क्या जुल्म है। मनोरंजन भाई ये पानी अच्छा अच्छा से मारो हाँ 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 ठीक है ठीक है ओके गजब बेइज्जती है। अच्छा अच्छा से करे पानी मारो अच्छा अच्छा से काम करने पैसा नहीं मिलेगा हाँ ठीक है चलो ओके ये भगवान क्या जुल्म पूरा है। क्लीन करना चाहिए आज आज वो वाला पूरा डाला ही करना चाहिए ठीक है अभी बालू ये कर रहा हूँ बाद में सीमेंट डाल के इसको सीमेंट और लेके और राजू भाई सीमेंट का लेके आएंगे अभी ओके ठीक है ভালোবাসি তোমায় আমি জগতের পিরিতে ভালা না গো পিরিতে শান্তি মেলে না এই গানটা খুব সুন্দর খুব ভাইরাল হয়েছে মালিক আসতেছে মনোরঞ্জন ভাই हाँ, তুমি বহুত কাম খেয়ে থোড়া রেস্ট করো হ্যাঁ ओके ठीक है ठीक है ओके বসে রেস্ট করো चलो আমি কতকাল দেখিনি তোমার না ভালা না ওই লোক কাম করতেছে তুই এনে বসে মোবাইল টিপতাছ আর এই কাজ নাই ये भगवान क्या जुल्म है। এই লোক কত সুন্দর কাজ করতেছে আর তুই মানে বসে মোবাইল টিপতাছ আর মালিক আমার প্রমোশন হবো মালিক তুমি ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর কাম করতেছ আর এরকম লোক তুমি বসে মোবাইল টিপতাছ তুমি দেখো না এ লোক বেকার আদমি এ লোক কামের না এই লোক আমি আজকে হাজিরা কাট দিয়েগা আর কাল সে এই আদমি নিয়ে চাই इधर सोचना থাকে पड़ता এই है আদমি চলবো না कौन सी गाली देने का বুঝছো? सोचना पड़ता है আর मेरे को। তুমি সুন্দর করে কাজ করো আর তোমার সাথে আরো দুইজন ভালো লোক আসবে কাল থেকে আমার প্রমোশন হবো মালিক ইনশাআল্লাহ হবে ওকে মালিক ওকে चेहरे तेरे आना पड़ेगा।